Okay guys, welcome to my channel. Now we are going to talk about the monster in the jungle. Ini sebuah story ya, diceritakan oleh Nilam Awais ya. Monster in the Jungle. Cerita Monster in the Jungle yang diceritakan kembali atau ditulis oleh Nilam Awais. Once upon a time, a wise lion lived in the jungle. He was always respected for his intelligence and kindness. All the animals used to go to him to discuss their problems. He was the best king they could ever had. A few miles away from the jungle, there was an empty cave. All the animals knew it was deserted and nobody lived there. Suatu ketika seekor singa bijak tinggal di hutan. Dia selalu dihormati karena kecerdasan dan kebaikannya. Semua hewan bisa mendatanginya untuk mendiskusikan masalah mereka. Dia adalah raja terbaik yang pernah mereka miliki. Beberapa mil jauhnya dari hutan ada sebuah gua kosong. Semua hewan tahu itu kosong dan tidak ada yang tinggal di sana. But one day they saw a monster entering the cave. The monster was very evil and wanted to eat the animal, but nobody would talk to him. So he decided to invite all animals to the cave for a party and later eat them. He knew the king of the jungle was very wise and he would not allow any animal to come to the party, so he didn't invite him. He also knew how brave and strong the lion was, so he was really scared of him. Tapi suatu hari mereka melihat monster memasuki gua. Monster itu sangat jahat dan ingin memakan binatang, tapi tidak ada yang mau berbicara dengannya. Jadi dia memutuskan untuk mengundang semua hewan ke gua untuk berpesta dan kemudian memakannya. Dia tahu raja hutan sangat bijak dan dia tidak akan mengizinkan hewan datang ke pesta, jadi dia tidak mengundangnya. Dia juga tahu betapa berani dan kuatnya singa itu sehingga dia sangat takut padanya. All the animals got ready for the party and gathered at the place to go to the cave. But Zebra pointed out that the king of the jungle was missing, so they all went to the lion to ask him to go with them. Lion saw all the animals together and asked them where they were going. When they told him about the party, he immediately understood the monster plan, so he told all the animals to wait here and he went to the cave alone. Saying the lion, monster got really scared and tried to run, but the lion caught him. The monster asked for forgiveness, but the lion only forgave him on the condition that he would leave the cave and never come back. So the monster agreed and left. All the animals thanked the lion for saving them from the monster and live happily together. Semua hewan bersiap-siap untuk pesta dan berkumpul di suatu tempat untuk pergi ke gua. Tetapi zebra menunjukkan bahwa raja hutan telah hilang. Jadi mereka semua pergi ke singa untuk mengajaknya pergi bersama mereka. Lion melihat semua binatang bersama-sama dan bertanya kemana tujuan mereka. Ketika mereka memberitahu tentang pesta itu, dia segera memahami rencana monster jahat itu. Jadi dia menyuruh semua hewan untuk menunggu di sini dan dia pergi ke gua sendirian. Melihat singa itu, monster menjadi sangat ketakutan dan mencoba lari. Tetapi singa itu menangkapnya. Monster itu meminta maaf, tetapi singa itu hanya memaafkannya dengan satu syarat. One condition. Dia akan meninggalkan gua dan tidak pernah kembali. Jadi, monster itu setuju dan pergi. Semua hewan berterima kasih kepada singa karena telah menyelamatkan mereka dari monster itu dan hidup bahagia bersama. Oke, sekarang what is the moral value? Apa nilai moral dari tokoh cerita di dalam ini? Oke? Thank you for attention. Don't forget like, share, and subscribe.